Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài. Chương trình hướng dẫn học tiếng Pháp. Chào các bạn đã đến với chương trình dạy tiếng Pháp trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay chúng ta học bài số 13 trong chương trình có tên là Rèn luyện kỹ năng nghe hiểu. Bonjour, bienvenue à l'entraînement à la compréhension orale avec la radio vietnamienne. Chúng ta bắt đầu học từ mới. Reverdir, Phủ xanh lại, replanter, trồng lại, des oasis fertiles, các ốc đảo màu mỡ, la réapparition, tái xuất hiện, la reforestation, sự khôi phục rừng, les terres stériles. đất đai bạc màu. Các bạn thân mến, trong bài còn có một số cấu trúc cần lưu ý. Souffrir de, Chịu khổ vì. Trong câu, la région du Tigray a souffert de la famine dans les années 1980. vùng Tigray đã phải chịu nạn đói trong những năm 1980. Travailler la terre, Làm đất. Trong câu, des femmes continuent à travailler la terre pour faire reverdir les collines du pays. những người phụ nữ tiếp tục làm đất để làm xanh lại các quả đồi trong vùng. Promet de, Hứa hẹn. Trong đoạn, ce travail de reforestation promet d'être long et difficile. công việc khôi phục rừng này sẽ lâu dài và khó khăn. Écoutez maintenant le texte pour faire les QCM. Bây giờ chúng ta lắng nghe toàn bộ bài khóa để làm bài tập trắc nghiệm. En Éthiopie, lorsqu'un arbre est planté, une dizaine d'autres sont abattus un peu plus loin. Et pourtant, des hommes et des femmes continuent à travailler la terre pour faire reverdir les collines du pays. Grâce à eux, 20 millions d'arbres ont déjà été replantés en 12 ans. Ce travail de reforestation promet d'être long et difficile, mais il est devenu une nécessité, car là où les arbres surgissent, de petites oasis fertiles font aussi leur réapparition. Dans la région du Tigray, qui a souffert de la famine dans les années 1980, les habitants l'ont bien compris. La reforestation permet aux terres stériles de se transformer en laissant des arbres accomplir leur œuvre. Faire de l'ombre, briser le vent, nourrir la terre et irriguer naturellement les cultures. Écoutez pour faire maintenant le premier QCM. Bây giờ các bạn bắt đầu với các câu hỏi trắc nghiệm. Câu hỏi thứ nhất, Quel est le thème de l'émission? chủ đề của bài là gì? A. Des oasis fertiles. B. La reforestation. C. Des arbres abattus. D. Les collines du pays. La réponse correcte, c'est la réponse B, la reforestation. B. Sự khôi phục rừng. Đáp án này đúng vì có nhiều từ và cụm từ liên quan đến khôi phục rừng, đó là Replanter, reverdir les collines, ce travail de reforestation. Bây giờ chúng ta tiếp tục với câu hỏi thứ hai. Écoutez pour faire maintenant le deuxième QCM. Quel est le pays concerné? Nước nào có liên quan? A. L'Indonésie. B. La France. C. L'Éthiopie. D. L'Égypte. La réponse correcte, c'est la réponse C. L'Éthiopie. C. Ethiopia. Đáp án này đúng vì ngay từ đầu bài đã có từ xác định địa danh, đó là En Éthiopie. Écoutez maintenant chaque partie du texte pour une compréhension détaillée. Bây giờ chúng ta nghe từng đoạn bài khóa và trả lời các câu hỏi chi tiết.
En Éthiopie, lorsqu'un arbre est planté, une dizaine d'autres sont abattus un peu plus loin. Et pourtant, des hommes et des femmes continuent à travailler la terre pour faire reverdir les collines du pays, imperturbables. Grâce à eux, 20 millions d'arbres ont déjà été replantés en 12 ans. Écoutez et faites le premier QCM. En Éthiopie, est-ce qu'on a besoin de moins d'arbres? Cây cối ở Ethiopia ngày càng ít đi có phải không? A. Oui, trop d'arbres ont été abattus. B. Non, les arbres sont bien protégés. C. Oui, peu d'arbres sont vivants. D. Non, on ne plante plus d'arbres. La réponse correcte, c'est la réponse A. Oui, trop d'arbres ont été abattus. A. Đúng, người ta chặt quá nhiều cây. Đáp án này được lựa chọn vì trong bài có câu En Éthiopie, lorsqu'un arbre est planté, une dizaine d'autres sont abattus un peu plus loin. Écoutez et faites le deuxième QCM. Comment fait-on pour sauver la verdure? Người ta đã làm gì để cứu màu xanh của cây? A. On travaille la terre. B. On replante des arbres dans les collines. C. On fait construire des collines. D. On abat des arbres de moins en moins. La réponse correcte, c'est la réponse B. On replante des arbres dans les collines. B. Người ta trồng lại cây trên các quả đồi. Đáp án này được lựa chọn vì trong bài có câu Des hommes et des femmes continuent à travailler la terre pour faire reverdir les collines du pays. Bây giờ các bạn cùng nghe phần 2 của bài khóa. Écoutez maintenant la deuxième partie du texte. Ce travail de reforestation promet d'être long et difficile, mais il est devenu une nécessité, car là où les arbres surgissent, de petites oasis fertiles font aussi leur réapparition. Écoutez et faites le premier QCM. Est-ce que la reforestation demande du temps? Việc khôi phục rừng có đòi hỏi nhiều thời gian không? A. Non, on peut planter rapidement des arbres. B. Oui, c'est une nécessité. C. Oui, c'est un travail long et difficile. D. Non, c'est plein de promesses. La réponse correcte, c'est la réponse C. Oui, c'est un travail long et difficile. C. Có, đó là một công việc lâu dài và khó khăn. Đáp án này được lựa chọn vì trong bài có câu Ce travail de reforestation promet d'être long et difficile. Écoutez et faites le deuxième QCM. Quel est le résultat de la reforestation? Kết quả khôi phục rừng như thế nào? A. Le résultat est mauvais. B. Le résultat est bon. C. Il n'y a pas de résultat. D. Le résultat est flou. La réponse correcte, c'est la réponse B. Le résultat est bon. B là rất tốt. Đáp án này được lựa chọn vì trong bài có câu Là où les arbres surgissent, de petites oasis fertiles font aussi leur réapparition. Bây giờ các bạn cùng nghe phần cuối của bài khóa. Écoutez maintenant la troisième partie du texte. Dans la région du Tigray qui a souffert de la famine dans les années 1980, les habitants l'ont bien compris. La reforestation permet aux terres stériles de se transformer en laissant des arbres accomplir leur œuvre, faire de l'ombre, briser le vent, nourrir la terre et irriguer naturellement les cultures. Écoutez et faites le premier QCM. Dans la région, que pense-t-on de la reforestation? Trong khu vực, người ta nghĩ thế nào về việc khôi phục rừng? A. On ignore son importance. B. On comprend bien son importance. C. On pense à d'autres choses. D.
on pense que c'est inutile. La réponse correcte, c'est la réponse B. On comprend bien son importance. B. Người ta hiểu rõ tầm quan trọng của nó. Đáp án này được lựa chọn vì trong bài có câu Les habitants l'ont bien compris. Écoutez et faites le deuxième QCM. Comment les terres de la région sont-elles affectées par la reforestation? Việc khôi phục rừng có ảnh hưởng như thế nào đến đất đai trong khu vực? A. Elles restent stériles. B. Elles deviennent plus dures. C. Elles se transforment dans le bon sens. D. Elles sont bien arrosées. La réponse correcte, c'est la réponse C. Elles se transforment dans le bon sens. C. Đất đai được biến đổi theo hướng tốt. Đáp án này được lựa chọn vì trong bài có câu La reforestation permet aux terres stériles de se transformer. Các bạn vừa trả lời những câu hỏi trắc nghiệm của bài nghe hiểu nói về việc khôi phục rừng ở Ethiopia. Trước khi kết thúc bài học, các bạn nghe lại bài khóa một lần nữa để hiểu rõ hơn. Vous venez de répondre au QCM sur la reforestation en Éthiopie. Avant de nous dire au revoir, écoutez encore une fois le texte pour une meilleure compréhension. En Éthiopie, lorsqu'un arbre est planté, une dizaine d'autres sont abattus un peu plus loin. Et pourtant, des hommes et des femmes continuent à travailler la terre pour faire reverdir les collines du pays. Grâce à eux, 20 millions d'arbres ont déjà été replantés en 12 ans. Ce travail de reforestation promet d'être long et difficile, mais il est devenu une nécessité, car là où les arbres surgissent, de petites oasis fertiles font aussi leur réapparition. Dans la région du Tigré, qui a souffert de la famine dans les années 1980, les habitants l'ont bien compris. La reforestation permet aux terres stériles de se transformer en laissant des arbres accomplir leur œuvre. Faire de l'ombre, briser le vent, nourrir la terre et irriguer naturellement les cultures. Các bạn thân mến, bài học ngày hôm nay kết thúc tại đây. Thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại ở buổi học tiếng Pháp lần sau của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Au revoir et à bientôt. Không cần đĩa CD, không cần giáo viên bên cạnh, các bạn vẫn có thể luyện, nghe, nói, đọc, viết các thứ tiếng Anh, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản bằng cách truy cập địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn, chọn VOV2.